Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin dengan diiringi oleh Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman, Engineer Profesor Dr. Hugh Hong Tat dan Naib Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman Profesor Dr. Faiz bin Abdul Rahman. Hadirin diminta berdiri. Indah sungguh si awan petang berarah di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, selamat sejahtera, pembuka bicara. Yang berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Penasihat Perpaduan Kementerian Perpaduan Negara dan Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Tan Chong Tin, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pendidikan Universiti Tunku Abdul Rahman. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Fong Chan Ong dan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Cho Chi Hyong, Ahli-Ahli Majlis Universiti Tunku Abdul Rahman. Dr. Azhar bin Abdul Rahman, Ketua Pusat Pengajian Akademik Pengajian Islam Contemporary Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perlis. Dr. Yap Hon Lun, Ketua Institut Penyelidikan Sosial dan Ekonomi, Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman. Profesor Dr. Faiz bin Abdul Rahman, Naib Presiden Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkomersialan Universiti Tunku Abdul Rahman. Profesor Madya Dr. Chin Yiman, Pengurusi Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Chen Lock, Universiti Tunku Abdul Rahman. Hadirin yang dihormati dan para peserta serta para pelajar dan staf Universiti Tunku Abdul Rahman. Salam hormat dan selamat datang ke Majlis Siri Syarahan Umum Tun Tan Chen Lock. Untuk makluman para hadirin, majlis pada petang ini merupakan kolaborasi antara Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Chen Lock, Universiti Tunku Abdul Rahman dan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan Perlis. Objektif siri syarahan umum ini adalah untuk menyediakan satu platform untuk sarjana terbilang seperti Prof. Ulung berkongsi ilmu dengan pelajar, staf Universiti Tunku Abdul Rahman dan masyarakat. Semoga kita boleh belajar daripada perkongsian oleh sarjana terbilang ini. Majlis berbesar hati merangkaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri atas kesediaan beliau untuk meluangkan masa berkongsi ilmu pada petang ini. Sudilah Tuan jalan berlapan, jalan meredah hujan gerimis. Sudilah Tuan beri ucapan aluan pelengkap majlis. Sidang hadirin yang dimuliakan, majlis yang saya hormatnya mempersilakan yang berusia Profesor Dr. Faiz bin Abdul Rahman, Naib Presiden Pendidikan dan Pembangunan dan Pengkomersialan Universiti Tunku Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Yang berbahagia Profesor Ulung Dr. Samsul Amri Baharudin, yang berbahagia Profesor Ulung Dr. Samsul Amri Baharudin, para hadirin, staf dan pelajar UTA, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kedatangan Profesor Ulung Dr. Samsul Amri ke kampus Sungai Long, Universiti Tunku Abdul Rahman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian Profesor Ulung kerana sudi menyampaikan satu ceramah umum yang bertajuk menghayati kesepaduan di Malaysia antara kefahaman dan amalan pada hari ini.
Sesungguhnya saya bagi pihak universiti berasa amat teruja dan berbesar hati kerana dapat menjayakan sebuah ceramah umum yang membawa manfaat bukan sahaja kepada pelajar dan kaki tangan UTA, tetapi kepada seluruh masyarakat Malaysia mengenai kesepaduan rakyat Malaysia. Justru itu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Tun Tan Chen Lock Center for Social and Policy Studies UTA, Kampus Sungai Long dan Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis atas usaha anda dalam menjayakan program yang penuh bermakna ini. Syabas dan tahniah kepada pihak jawatankuasa penganjur dan mereka yang terlibat dalam menjayakan ceramah yang julung kali diadakan pada hari ini. Para hadirin, untuk makluman anda, Profesor Ulung merupakan seorang ahli akademik dan profesor yang dihormati di Malaysia. Beliau merupakan seorang tokoh yang paling disegani terutamanya dalam bidang sains sosial dan antropologi sosial di Malaysia. Beliau mendapat gelaran Profesor Ulung daripada skim perkhidmatan pensyarah oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 2010. Beliau mempunyai lebih dari 50 tahun pengalaman dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta menghabiskan lebih dari 25 tahun untuk meneliti, menulis dan memberi ceramah dengan tema politik, budaya dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara dengan fokus empirical di Malaysia. Oleh yang demikian, saya berharap kesemua peserta mahupun yang hadir secara fizikal ataupun Zoom online menggunakan peluang ini untuk mendalami ilmu pengetahuan beliau yang luas dalam bidang penyelidikan sains sosial dan antropologi. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Ulung untuk sudi meluangkan masa menyampaikan ceramah umum pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa, penganjur dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea, tenaga dan komitmen yang tinggi bagi menjayakan ceramah pada hari ini. Saya juga berharap usaha ini dapat diteruskan pada masa hadapan untuk mencapai objektif seperti yang dinyatakan. Saya juga berasa yakin bahawa program yang cukup bermakna ini akan memberi manfaat besar kepada semua peserta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Faiz. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata dan diikuti dengan sesi bergambar. Majlis menjemput Profesor Dr. Faiz bagi menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Ulung untuk menerima cenderamata. Terima kasih. Anak juragan mengail ikan sambil bersuka di tepi kuala. Masa jangan kita tangguhkan, syarahan umum ayo dimula. Majlis diteruskan dengan syarahan umum menghayati kesepaduan di Malaysia antara kefahaman dan amalan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Izinkan saya berkongsi secara ringkas biodata beliau.
Prof. Ulung ialah seorang lulusan bidang antropologi sosial dan juga merupakan salah seorang daripada 5 Profesor Ulung lantikan Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau merupakan penerima Academic Prize Fukuoka Awards pada tahun 2008, telah dinobatkan sebagai Fellow Academic Science Malaysia pada tahun 2018. Pada Januari 2019 dilantik sebagai pengerusi Majlis Profesor Negara yang dianggoti oleh 3,200 profesor di IPTA dan di IPTS. Pada September 2019 dianugerah kursi UNESCO Komunikasi dan Kesepadan Sosial, mengetuai pasukan pengubah dasar perpaduan negara dan blueprint perpaduan negara pada tahun 2020, manakala pada tahun 2021 mengetuai Pelan Tindakan Perpaduan Negara dan Indeks Perpaduan Nasional 2.0. Beliau juga sering diundang sebagai pengulas hal ehwal semasa Malaysia dan ASEAN oleh media massa sama ada di Malaysia maupun di luar negara. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Prof. Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin untuk menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertamanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Faiz yang sudi datang meraihkan kehadiran saya di sini. Kepada Prof. Madya Dr. Chin yang sudi mengundang saya sebenarnya daripada awal. Lama dah dia undang nak saya datang ke UTAR, tapi tak macam mana tak jadi Cik. Tapi saya sempat juga datang kali pertama tempoh hari dalam pelancaran buku oleh dari Universiti Melaya, Emeritus Profesor dari Universiti Melaya. Jadi apa yang saya rasa penting dalam membincangkan hal yang saya berikan tajuknya ini ialah kerana pengalaman saya dalam beberapa lapis dari segi pembinaan dasar, perbincangan dengan ahli politik dan sebagainya. Apa yang saya dapat lakukan hari ini ialah untuk menyimpulkan apa sebenarnya yang saya faham bila kita bincang hal perpaduan di Malaysia ini. Apa dia ahli politik tak faham, dan apakah orang ramai masih lagi bertanya apakah itu perpaduan misalnya. No, I don't need the light. I just need to understand and see where is to the left and to the right. Okay? Don't worry. The more mistakes I make, the more awake you become. Bila saya berbincang tentang perpaduan ini, sama ada di peringkat kementerian, ahli politik, dengan anak murid saya, ini dalam ni ada anak murid saya kan, mengajar di UTAR. Saya selalu mengaitkannya dengan keadaan seluruh dunia. Sebabnya ada beberapa sebab. Kerana sebahagian besar orang Malaysia ini sangat kritis terhadap Malaysia. Dan saya tidak terperanjatkan itu kerana kita memilih itu sebagai cara kita menyuarakan perbezaan. Jadi kalau orang takut kena kritik ni, ahli politik ke kerajaan takut kena kritik. Pada saya, kritik ini adalah baja kepada perkembangan fikiran. Jadi kalau kita tak sanggup menerima itu, tak payah ajar universiti lah, duduk dekat kampung mana-mana jadi ustaz. Jadi yang penting sekali ialah mengakui bahawa mengkritik itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita. Sebab ada dua, satu being cynical, satu being skeptical. Tapi ramai orang mengkritik ni dah cynical, bukannya skeptical. Skeptical tu dalam arti kata prove to me what you say. Kalau yang cynical tu ni memang tak baiknya. Jadi terus dia mengkritik dan dalam bahasa biasanya mengata. Jadi saya dengan student saya dan juga rakan-rakan saya, we live in a world of
skepticism. In modern knowledge, skepticism is the fundamental guide to discover new knowledge. Itulah maksudnya. Jadi bila saya mengkaji mengenai perpaduan ini, saya selalu bertanya, mengapa pentingnya perpaduan ini? Apa istimewanya yang kita mesti buat perpaduan ini? Jadi bila saya fikir itu, saya terpaksa fikir keliling dunia lah. Takkan Malaysia ni tak wujud seorang diri. Tengok, harga barang naik, semua naik. Bukan kerana COVID sangat, tetapi kerana ada krisis di tempat lain. Tiba-tiba kita pula yang berkrisis. Jadi bila saya lihat hari ini, dalam tempoh sebulan ini, ada dua krisis yang kita selalu dengar dalam berita, baca dalam web, iaitu satu Ukraine dan Rusia, peperangan yang memakan ratusan nyawa lah pada pandangan saya dan menurut laporan. Dan satu lagi, ini yang istimewa, orang Amerika ni datang ke Malaysia dan nak nasihat kita, tapi sebenarnya di negara mereka berbunuhan. Jadi kadang-kadang saya tak kuasalah nak tunjuk kurang ajar atau tak ada adab kan. Tapi bila datang menasihatkan kita, mengatakan kita harus begini, harus begini, saya dengar saja, saya tak mau jawab lah. Sebab kalau saya jawab kan keras begini dan kurang ajar begini. Tetapi mereka datang menasihatkan kita. Kita terima, tapi kita harus terima not with a pinch of salt, with a bucket of salt. There's so much that they have to improve themselves before they come and tell us what we should do and how we should do it. Jadi dalam konteks itulah saya rasa, saya tanya pada diri saya, jadi di mana Malaysia? Apa yang kita buat? Orang ini bergaduh di sana, berbunuhan di sini. Are we doing both? Are we involved in both? The answer is no. So my first question is why? Apa istimewanya Malaysia ini? Walaupun kalau kita tengok sosial media ni tak ada yang betul kat Malaysia ni, semua salah. Ya? Saya ingat lagi, saya tak tahu sama you baca Star Ivan. Ini dulu pernah kerja dengan Menteri Kusukun ya. Dia kata Malaysians the enemies of Malaysia, kata dia. You baca dalam web, dia punya tulisan. Ivan Grewal, he's a nice bloke, a lawyer who was the chairman of my seminar in London 10 years ago. Dia was student now. Jadi bila saya fikirkan mengenai itu, maka timbullah tajuk ini. Tajuk ini, saya datang utar ni, tajuk ni. Sebenarnya saya baru bagi ucapan untuk TED Talk yang diadakan di UKM. Jadi saya kata kalau saya boleh bagi seluruh dunia ini pandangan mengenai Malaysia, mengapa saya tak boleh bagi di UTAR? Itu saya punya attitude lah ya. Jadi perkongsian ini bukan syarahan, ini bukannya, ini is a sharing lah, sharing. Karena saya juga mengharapkan ada reaksi dan juga soalan nanti ya, untuk membolehkan kita menjelaskan benda yang tersirat. Yang susah di Malaysia ni tersurat senang. Yang tersirat ini ada unsur budaya, ada unsur kaum, ada unsur ekonomi, yang miskin dan yang kaya, banyak yang tersirat dalam kehidupan kita di Malaysia. Jadi saya harap dengan apa yang ingin saya sampaikan, bayangkan saya dah dapat hadiah belum saya bagi kuliah lagi. Tak pernah saya alami, tapi nampaknya UTAR memberikan saya pengalaman baru. Ni lama saya kerja kat universiti dah ya. Terima kasih lah ya. Jadi kalau kita lihat, itu yang saya tanyakan dalam slide pertama itu. Saya pernah ditanya juga berkenaan PRU 14. Saya tak tahulah berapa puluh kali ditanya mengenai 14 ni dalam radio, TV, dalam negeri dan luar negeri. Soalannya ialah, mengapakah peralihan kerajaan di Malaysia tidak semacam 18 atau 15 negara lain berakhir dengan keganasan? Ini saya pun ditanyakan. Kerana pilihan raya kita, dia mengharapkan apa yang berlaku pada 13 Mei berlaku lagi pada 2018. Bayangkan. Satu reporter lah daripada luar negeri. Dan mereka, kemudian saya juga selalu ditanya oleh pemberita dari Sin Chu Jipo. Jadi mereka ni selalu bertanya macam-macam hal lah.
Ni tak lama lagi ada lagi interview saya keluar. Ya. Menarik pada saya bila soalan ini ditanya. Peralihan secara aman. Sedangkan PRU di 15 negara lain berakhir dengan keganasan. Jadi macam mana saya nak jawab? Kalau saudara macam mana nak jawab? Mengkritik kerajaan boleh, senang. Tapi nak jawab soalan ini. Mengapa tak berlaku? Di Indonesia berlaku. Mengapa tak berlaku di Indonesia? Di India tu saya ceritalah, dia memang tiap-tiap hari bergaduh je. Jadi inilah soalan yang perlu kita ada dalam fikiran kita mengenai Malaysia. Dan bertanya macam mana kita nak jawab soalan ini. Kalau dia tanya, apakah keadaan korupsi di Malaysia? Senang jawab. Tak susah. Tapi mengapa ini berlaku? Peralihan secara aman ini berlaku. Macam mana kita nak jawab? Jadi itu yang saya harapkan dapat saya berikan sedikit pandangan macam mana kita nak menghadapi soalan-soalan, kerana ramai yang melihat Malaysia ini berjaya. Bukan parti berjaya tau, berjaya dari segi ekonomi dan politiknya, walaupun dalam kesusahan. Jadi tidak dapat dinafikan apa yang susah hari ini dalam hidup kita pun dialami oleh negara-negara lain, dan bagaimana kita menguasai dan mengawal keadaan ini. Bukan hanya hari ini, kita telah mengawal dan menguasainya dari lama dulu dah. Kerana kekuatan kita nanti saya uraikan. Apakah kekuatan sebenar Malaysia ini? Jadi kalau kita lihat, satu perkara yang saya selalu nyatakan dan jawab, kerana saya pernah dulu masuk kabinet membentangkan pelan perpaduan negara ini, ya. Masa itu Datuk Seri Najib Perdana Menteri. Perbincangan patutnya 15 minit jadi 1 jam setengah, kerana semua menteri ada pandangan. Jadi kesudahannya Datuk Seri Najib kata, ini kita mesyuarat perpaduan ke mesyuarat kabinet? Tapi menarik pada saya, semua orang ada pandangan. Kerana apa? Mereka mengalami. Itu sebab saya katakan, this is together is our issue. Bukannya hanya politik, pesara. It's all our issues together. So, pegangan saya yang pertama sekali ialah perpaduan bukan masalah. Perpaduan suatu realiti sosial. Kalau kita anggap dia masalah, dalam family pun banyak masalah. You cannot smile 24 hours. You ask any husband and wife, do they smile each other 24 hours? No. Abang dengan adik. So the issue is, kalau kita nak melihat perpaduan sebagai masalah, then it becomes masalah. Seolah tak ada lain lagi masalah lain. Pada saya tak benar. Perpaduan satu realiti sosial dalam kepelbagaian masalah yang kita hadapi. Itu pandangan saya lah. Itu pegangan saya, cara saya melihat keadaan di Malaysia. Itu sebabnya saya nak cari alasan mengapa kita mampu mengurus hal ini. Jadi pada saya, kalau ia merupakan satu realiti sosial seperti kemiskinan, seperti juga harga barang, seperti juga kesukaran untuk memilih sekolah, nak masuk universiti, jadi ianya perlu diurus. Siapa yang mengurus? Bukan hanya kerajaan. Kita sama-sama mengurus dengan cara kita. Di family kita mengurus pengetahuan mengenai masyarakat kita. Kita harus sampaikan pada anak-anak dan sebagainya, rakan-rakan. Kerana 3 aja yang penting dalam dunia ni dari segi komuniti. Individu, keluarga dan komuniti. Individu, keluarga dan komuniti adalah komponen dalam masyarakat yang kita harus lihat sebagai essential lah, fundamental. You naik kapal terbang, you turun parachute mana dalam dunia, you kena kaji individunya, keluarganya dan komunitinya, dan barulah you nampak apa itu bentuk masyarakat yang you nak fahami. Kalau tidak, apa panduan kita? Jadi inilah dia cara-cara yang saya sendiri lakukan, sama ada dalam membentuk dasar perpaduan negara atau pelantikan negara. Pegangan saya itulah dia. When you want to study the society, this is about society, it's a social reality. You have to take care 3 perkara ini: individu, kemudian
family dan community. You are dealing with this group, with this component. You tak boleh lari daripada tiga. Ya. Jadi itu sebabnya pada pandangan saya, kalau kita tak dapat memahami dan manage ini yang susah. Adakah yang kita tak boleh manage keluarga, atau kita tak boleh manage community, atau kita tak boleh manage individu? Kerana semuanya ada masalah. Jadi bukannya perpaduan. Ya. Kalau kita lihat, saya pernah ditanya, saya ini kerjanya bagi seminar kan, baru lagi 2 hari di Intan, Institut Tabir Awam, mengenai keluarga Malaysia. Sekarang ni saya dah 10 kali dah bincang tentang keluarga Malaysia ni. Orang bertanya pada saya, mengapa keluarga Malaysia dan sebagainya lah. Itu satu seminar lain lah, nanti saya jawab nanti. Tapi umumnya saya nyatakan, keluarga Malaysia ni mula menjadi tidak penting apabila kita perkenalkan pilihan raya dan demokrasi. Mengapa? Keluarga tak boleh mengundi, yang boleh mengundi individu. Jadi individu, komponen yang penting dalam masyarakat sekarang, individu untuk kepentingan komuniti, bukan untuk kepentingan keluarga. Itu cara kita mengatur diri kita dalam politik. So suddenly in the individual position is heightened socially and become very important. Why? Because they are the voters. They decide the ruling party, opposition party, whoever contests in any election. It is the individual who decides who wins and who loses. Who wins and who loses is based on our ethnic-based parties. So the community become very important. So I don't imagine family is involved. So bila kita nak menggalakkan pengundi umur 18, many of them are still staying with their family. Probably that's the only connection that we are going to have in terms of family and the individual. So benda-benda macam inilah yang saya katakan, bila kita tak boleh lihat secara sistematis, kalau kita tak lihat komponen-komponen penting itu, individual, family and community, dan mana kita nak pergi? Macam mana kita nak urai? Sebabnya saya masih lagi percaya the most important thing untuk student ke, untuk orang ramai ke, untuk pemberita is the analytical tool. A doctor has to have some tool to do operation. So what do social science have as tool to analyze? Ini dia yang kita kadang-kadang tak terfikir. Pada saya itulah dia cabaran terbesar kepada semua rakyat Malaysia ini, tak kira lah sama ada ahli sains ke, social science ke. If you have tools in science, what tools do you have in social science? Jadi tools inilah yang kita harus fahami dulu. Itu sebabnya saya katakan perpaduan satu realiti sosial yang perlu diurus berasaskan 3 konsep keramat. Ini the tools I'm using is the 3 konsep, iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai, penyatu paduan yang diusahakan. Okay, these are my tools. Let me very straightforward you. It's not a magic words that I'm introducing to you, but these are 3 different tools that I use to make sense of who we are and what we are doing in this country, in a more macro sense. Yeah? You know, micro sense you can raise this issue afterwards. Yeah? Tapi in a macro sense, we have to begin with this macro sense, with the helicopter view. So perpaduan yang diidamkan. Why I say diidamkan? Karena still continuously kita inginkan perpaduan, mahukan perpaduan. Tapi apa yang kita capai? Yang saya hujahkan nanti ialah yang kita capai kesepaduan. Kesepaduan is a process that you build towards achieving perpaduan. Tetapi kalau ada kekurangan dalam kesepaduan itu, kita harus cari jalan penyelesaian untuk penyatu paduan. So the word is in English unity, cohesion and reconciliation. These are the 3 analytical tools that I want to use, that I make sense, to make sense what is happening in this country. Not now, not only now, but also before. Since the colonial period. So, if you can remember this, that I put warna merah kan, because the root word is padu. But padu is not like bukan macam air batu tau. Padu dalam erti kata conceptually it's about
behavior. Berpadu is about behavior. Ada orang ingat berpadu ni macam air batu. Oh, we are not like air batu lah. I said, okay, no. Berpadu is their behavior. You have to remember that. Dan kalau you mengharapkan kita bersepadu macam air batu, susahlah. We are being mechanical. We are not being human but mechanical. So, kesepaduan tu apa maksudnya? Dan penyatu paduan tu apa pula artinya? Perpaduan tu memang kita sebut, kita idamkan. Tetapi rasa saya belum lagi tercapai perpaduan. Itu saya punya hujah. Nanti saya hujahkan mengapa belum tercapai. Kerana kita masih terus berusaha ke arah itu. Mengapa kita perlu berusaha ke arah itu? Kerana kita banyak perbezaan antara kita. Banyak yang kita bersetuju, banyak yang kita tak bersetuju. Jadi pada saya, bila saya kaji ni, bila saya Dr. Chin tahulah, dia tak payah dengar lagi pula ni, tapi tak apalah, dia akan menyambung lagi lah. Kepada saya, anak kunci perpaduan, this is the key word. Anak kunci perpaduan ialah kesepaduan. Please remember, we are trying our best for perpaduan, but we can only achieve kesepaduan now, at the moment. Apa erti kesepaduan? I'm arguing that Malaysia terbina berasaskan kesepaduan. Seperti Perlembagaan Persekutuan itu buktinya, Perjanjian Malaysia. Jadi artinya ada perundingan dalam kesepaduan ini. Jadi perpaduan ini bukan hanya bila kita tengok Lindan lawan kita punya badminton hero kan, semua orang berhenti, jalan raya kosong, semua orang tengok TV. For me, yes, moments of unity. There are moments of unity, but there are moments of difference. That's why the perpaduan is not realize itself lah. Because sometimes unity, sometimes tidak. So perpaduan will always be in that position. So far, I have lived so far seeing this oscillation between moments of unity, moments of difference. But what we actually practice in Malaysia is kesepaduan. I'll show you what I mean by that. Ya. Suasana kesepaduan, that's what you have to know first. Suasana kesepaduan mesti ada aman, stabil, makmur, sejahtera. This is what don't exist simultaneously in most of the country yang election je gaduh. Itu saya dah buat perbandingan. Kalau you tengok election di Sri Lanka ke, di India ke, di Zimbabwe, empat perkara ini tidak dapat diwujudkan sekaligus. Adalah masalah-masalah dia, pinjam duit daripada IMF tak bayar lah, macam-macam lah. I can go on analysing why they don't have security, keselamatan aman, why they don't have political stability, why they are not enjoying some economic success, and why diseases of various kinds are always among the people. This is the other part that we don't talk very much in Malaysia until COVID datang. Betul lah, denggi pun kita bincang juga dulu kan. But generally we look at aman, stabil, makmur. So bila saya lihat pilihan raya, bila orang tanya mengapa Malaysia tak ada gaduh, tapi di negeri lain pilihan raya gaduh, saya pun bertanya lah, are they security system, are they peaceful, are they stable politically, are they have a sustainable economy, and they are sihat, you know, public health is taken care of. So bila saya fikir balik, ini nak pilihan raya, tapi bila saya fikir balik apa yang berlaku sehingga berlaku keganasan, the fight is over one of these issues. Jadi pilihan raya itu jadi cerita mengenai keadaan yang tak stabil, keadaan ekonomi yang jurang ekonomi yang besar. Jadi saya ingat lagi bila Soeharto dijatuhkan, apakah yang berlaku di keliling Jakarta dan juga di Jawa, iaitu seluruh Jawa, petani-petani di Jawa masuk ke padang golf dan menggantikannya dengan sawah. Can you imagine? Berlaku ke Malaysia? Saya tak nampak macam mana dia boleh berlaku. Tapi kalau nak berlaku, yang pertama sekali di Kedah lah, pasal dia banyak sawah kan. Jadi padang golf di Kedah tu
boleh jadi sawah semuanya. Begitulah saya punya pandangan. Tapi di Indonesia ini berlaku. Jadi apabila berlaku satu isu utama dalam ekonomi, suasana kesepaduan itu tidak ada. Dia sering dalam bahasa biasanya sengit lah, kejap sini, kejap situ, kejap sini. Kalau macam di laut tu very unstable lah. Di sinilah relatively speaking, entah macam mana kita ni mampu mengawal ni semua. Saya punya hujah saya senang saja. Saya kata we have a very strong state lah. Sama ada dia pakai SA dulu ke, macam-macam lah peraturan untuk menguasai orang ramai dan politiknya. Dan dari segi itu perjuangan untuk membentuk identity ni, the nation, negara atau bangsa Malaysia itu masih lagi belum selesai. Jadi artinya kita ada boundary negara kita ada kerakyatan, kita ada perlembagaan. So itu the state negara. Jadi maknanya semua ada pasport, tak kira dari parti apa, pasport satu. Dia tak boleh ada pasport DAP, pasport UMNO, tak ada pasport. So is my card. So there are certain things in the country, you like it or not, it seems to be we have the same thing. Itu the state will decide. Itu sebab soal kerakyatan, soal ambil IC. Saya kan pernah meminta seorang pegawai di KPD, Jabatan JPN lah, yang mengeluarkan sertifikat kerakyatan semua. Saya kata dia nak buat MA dengan saya. Saya kata dia adalah tajuk-tajuk dia tentang pendatang haram. Saya kata saya minta you buat satu kajian. Berapakah sertifikat yang tiap rakyat Malaysia ada masa dia lahir dan sampai mati? Cuba fikir. Sertifikat lahir. Lepas tu sertifikat sekolah tu dah macam-macam lah, SPM lah, university degree lah. Tu yang kahwin lagi, yang cerai lagi. Oh, banyak sertifikat. Surat mati pun ada. Can you imagine how every one of us is full of certificate? So, saya tak simpan lah semua certificate tu, tapi kalau saya fikirkan, I have at least 20 to 25 certificate lah. The most certificated society lah kita ni. So, it's not only the degree, you know. Every other thing ada certificate. Itu belum lagi sijil-sijil yang kita hadir, kursus ke dan sebagainya. Why do we have all those? For me, itulah keadaan yang boleh membawa balance pada kita itu, bahawa kita penghormatan ada, kita bagi pengakuan. We don't contest. Mengapa ada IC? Tak ada orang contest. Orang contest tak ada IC, dia nak IC. Tak ada kerakyatan, nak kerakyatan. But they never contest if they have IC and have kerakyatan. And that level yang saya tengok orang ramai ni sangat penting dalam menentukan suasana kesepaduan kita. The basic we must have. Itu sebabnya timbul soal nak masuk UKM ke, orang cukup 4A flat tak boleh masuk. Orang akan komplain. Saya pernah masuk dalam jatuh kuasa tu, bila ada orang klaim dia tak boleh masuk pakai perubatan dekat UKM kan, kerana macam-macam alasan. Tapi kita kata, kita ambil keputusan 4 orang, 5 orang yang pilih, bagilah masuk. Lepas tu tengoklah macam mana dia perform. It's not for me to decide whether it's good or not. Let them prove themselves they're good or not. Dia macam itulah prinsip yang kita kena pegang. Baru kita boleh mencari jalan untuk membolehkan sesuatu keadaan yang sukar itu dapat diatasi dengan cara berbaik-baik. Jadi itu yang saya katakan suasana kesepaduan. Tetapi adalah juga suasana kesepaduan di mana mereka setuju untuk bersetuju, konsensus, dan setuju untuk tak bersetuju, they contradict. Ini kelebihan orang Malaysia. Ini kita tak pernah cerita hal ini dengan orang lain. Kita tahu kita sama sendiri saja. There are things we agree and there are things we disagree. There are things we agree to agree. You know what, I give you a calendar here. This is one of the most prominent, iconic, symbolic element in bersetuju untuk bersetuju. Who decided this calendar? Tak ada, bukan Jabatan Perdana Menteri, bukan Kementerian Perpaduan Negara. Small time businessmen in the 1950s, they produced this.
Jadi sekarang ni, zaman saya kecil lah, kedai gunting ada, tempat jual sayur ada, dekat pasar ada, ini semua ada. Lepas tu hari Jumaat masjid, hari Sabtu kuda, macam tu lah. Now, who could imagine to produce this? But because it's so everyday thing, kita tak nampak dia punya significant. Tapi pada saya, inilah dia kemampuan orang Malaysia. Bukan kemampuan ahli politik tau, kemampuan rakyat Malaysia membentuk sesuatu untuk bersama. Kerana di dalam ini, kalau singkap tiap-tiap satu tu, cuti sekolah mana ada. Semua sekarang susah sikit, ada sekolah belum cuti, universiti belum buka, baru buka. Jadi susah sikit lah. Itu nak adjust tu yang susah tu kan. Tapi pada saya, ianya masih lagi menjadi satu-satu simbol di mana rakyat Malaysia tanpa soal, there is a consensus, this is how we navigate our life in Malaysia. It's a very simple, unassuming way that we have decided this is how we're going to live. But because it is there with us every day, kita pun take for granted lah, tak penting kan. Untuk saya melihat ini sangat penting. Sangat penting. Kerana kita seolah ada satu yang sama, kita semua memegangnya. Seperti kita ada satu IC, satu pasport. So this is one identity that we have. Identity created by the society, bottom up. Non-identity created through law. Mana ada dalam perlembagaan kalender ni? But in the constitution, our daily life, this constitute what we have together. Dia tadi perasaan tu tak kita rasakan, tapi sebenarnya itulah pengalaman kita. Bahawa kita merasakan sekarang ni nak buka telefon tengok kalender lambat, tengok kat dinding kalender tu. Senang. Saya dalam pejabat saya tak sempat nak buka komputer tengok kalender, hari ni apa dia apa benda kan. Macam mana kita nak buat kerja kita? Apakah yang patut kita buat? Pada saya many things in Malaysia we take for granted lah. Kerana it's peaceful, setuju sama setuju, not important. Betul. Yang kita tak bersetuju tu yang important, equally so. So pada saya kita mesti adil antara yang tak setuju dan setuju. Saya tiap minggu sekarang ni, sejak PKP dah tak ada ni, tiap minggu saya dah banyak dah orang blok saya jalan. Sebab apa? Orang kahwin keliling tu. Kahwin tu tengah jalan, dia dibuat kemah, pasang kemah. Ada yang minta permission, ada yang tak ada permission pun dekat pasang. But we have to come to understand that this is how Malaysian, they don't want to pay 1,500 per table in a hotel, so they only can afford 150 ringgit per table, and kenduri goes from 11 to 4 o'clock. Hari Jumaat petang pasang kemah, hari Sabtu datang, malam Ahad tu kemah dah dicabut, besok dah okey. It's a big efficient business. Not only catering food, but catering the whole exercise of consensus among us. Ini, but we don't see that as an advantage or something yang bagus pada kita. Pasal biasa-biasa je. This is the Malaysian standard phrase lah. Ini biasa-biasa, semua orang buat. Kalau semua orang buat, apa artinya? That means we have agreed to a certain level. This is good for us. But we don't consider that important at all. Why? It's good. What is so important is good for us. The issue is in relation to what you disagree. That is very important. So for me, bila saya lihat dan melihat di seluruh negara ini, macam mana kita boleh bersetuju dalam banyak hal, walaupun kita berbeza kan, tapi kita bersetuju. That part we have to concentrate. We have to give focus. Kita kena bagi fokus kepada apa yang kita bersetuju. Inilah satu perkara yang saya dulu bila mula-mula mengkaji tentang perpaduan, ya. Oh, tak dengar ya. Okey. Mungkin dulu kita tak nampak hal ni kerana bukannya tak ada, oleh kerana cara kita melihat itu, that's why I say I go back to analytical tool. We don't have the tool to look at it fairly. We only have prejudices and stereotypes. That was the tool to we analyze our society, prejudices and stereotypes. But we don't look at another set of sociological tools, which are always present, but we never use them. Kita tak pernah gunakan.
Sebab apa? It's too academic, But for me, yes, it's academic, but it is applicable beyond academia. Ini maksud saya. Jadi kalau kita lihat ini, apa sebenarnya yang kita tak setuju? Okay. Ini pengalaman saya melihat melalui indeks. Saya belajar daripada melaksanakan, memikirkan dasar perpaduan negara, blueprint perpaduan negara. Ini slide ni saya boleh bagilah. Saya tak ada rahsia. Hidup saya ni tak ada rahsia. So I will pass to Chin. Dr. Chin, you will pass to everyone. When you nak slide ni. Yang penting sekali ialah memahami apa yang kita tidak setuju. Apa dia yang kita tak setuju. Di Malaysia setakat ini, sebelum kita adakan indeks perpaduan nasional ini, kita kata bahasa saya dan rakan-rakan saya main tembak je, apa yang kita setuju, tak suka. Kita personal grievance become institutional grievance, family grievance, the suffering become public suffering. You see lah in the newspaper, that sells the newspaper. Kalau semuanya bagus, kalau menang main bola, bising, kalah pun bising. Satulah. Jadi pada saya melihat macam mana kita nak cari, nak pastikan apa yang kita tak setuju. Kalau kita senaraikan, mau 1,000 lebih kot senarai ni. Tingkat kementerian akan bagi benda dia tak setuju. Jadi kesudahannya kita buat macam town hall meeting di 18-19 tempat di seluruh negara, dan kita dengar dia bercakap, orang bercakap, bagi pandangan. Saya tak jawab soalan. Dan juga dilakukan oleh National Unity Consultative Council ketika itu, yang diketuai oleh Tan Sri Samsudin Osman, bekas KPN kita. Jadi daripada situ kita dapat kumpulkan ribuan pandangan dan pendapat lah. Itu yang kerja susah sikit lah. Daripada itu kita kesimpulkan, inilah dia 10 perkara yang orang ramai rasa sebagai tajuk yang berulang-ulang di tiap tempat. Itu cara kita kumpulkan pandangan ini. Jadi kita katakan ini merupakan defisit sosial. Ini defisit sosial ni adalah satu lagi alat analisis yang saya gunakan untuk mengetahui apa sebenarnya 10 ni. Ada benda yang kita tak setuju. So saya kata kita label dia sebagai defisit sosial kerana ia mempunyai keadaan di mana kita perlu selesaikan. So it's not bukan hutang tau, tapi unresolved. Jadi itu sebab saya katakan defisit sosial, iaitu ruang untuk tidak bersetuju menyebabkan penyelesaian beberapa masalah utama tertangguh dan dipertikaikan. Ini umumnya begitulah, tertangguh dan dipertikaikan. Perlu dirungkai dari masa ke semasa. So what we disagree, setuju untuk tidak setuju ni, kita kena ketahui pertamanya apakah bentuk-bentuk perkara yang kita tak setuju itu. Dan bukan ini sahaja, saya harus nyatakan, mungkin kalau kita buat survey lagi sekarang, bincang lagi, mungkin ada tambahan lagi. Mungkin ada pula COVID dalam tu. Macam itulah. Jadi pada pandangan saya, ini yang kita dapat tahun 2017. Jadi sekarang kita buat indeks, buat indeks ni tengah menyediakan laporan akhir dan sebagainya. Mungkin ada perkara-perkara lain yang akan timbul daripada indeks tersebut. Tapi umumnya etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik federalisme, ruang bandar desa dan media. Kita boleh kelompokkan apa yang kita anggap sebagai defisit sosial ini dalam 10 perkara. Jadi di bawah itu banyak lagi. Jadi kalau misalnya saya diminta oleh Jabatan Perpaduan Negara, macam mana nak guna ni? Dia pegawai practical people on the ground kan. Dia tanya, kita tak berhenti bagi kursus. Jadi kita pun, pertamanya orang pegawai dalam itu dan kena faham macam mana dia nak hurai pada rakyat kalau dia tak faham. Macam mana dia nak dapat jawapan daripada rakyat kalau dia tak faham. Jadi saya kata, pertamanya, senarai defisit sosial ini tidak pernah ada
semenjak Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan pada Julai 1969. Sayang kata, berapa puluh tahun tu? Berapa puluh tahun mereka buat kerja, tak terfikir mereka hal ni. Jadi apa yang terfikir? Saya tak masalahkan juga dia. Sebab apa? Mereka tidak ada alat analisis itu. Itu yang saya balik soal alat analisis. So when you do research, whether you do a simple essay for your studies, you have to know what are the tools that you want to use to make sense of the subject that you are studying and analyze them one by one. So saya kata, dulu you tak ada ni etnisiti, agama. Jadi sekarang ni saya kata misalnya kita pergi ke MUA tau. Di MUA ni dia baik hati, dia bagi kita permission macam-macam lah. Kita buat pilot survey. You tanya pada pegawai tu, saya bagi tahu pada pegawai, cuba you tanya pada orang apa dia masalah yang dirasakan perlu diselesaikan di daerah ni. Dia pun keluar 1, 2, 3, 4, 5. You classify lah, tengok apa yang kita boleh buat. Adakah ini isu ekonomi, adakah kelas sosial kerana dia orang miskin, orang kaya masalah dia, dia pentingkan anak dia mesti pergi sekolah dapat kejayaan, ataupun soal saya bila Sabah ke Sarawak, politik federalisme akan timbul. Mengapa ada jurang antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung. So ruang bandar desa, you pergi bandar lain isunya, pergi desa lain isunya. What it does is to enable us to begin to classify and to categorize a lot of the things that we face in this country lah. Jadi kita ada kursus dan sebagainya, kita minta pegawai di peringkat daerah itu menyenaraikan, so that them feel. Dulu dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi dulu itu yang dikatakan tembak dalam gelap tu, dia datang satu, dia duit satu, datang satu, duit satu. Tak habis, memang tak habis lah saya kata. In Malaysia, you never finish. This problem will always be there, recurring itself. The social reproduction of problem in the country will always be there. Kita tak boleh lari. Tapi kalau kita dapat berpegang pada tajuk-tajuk besar ni, then we can start to think. Then start to think sama ada nak ambil tindakan dari segi undang-undang ke, nak buat perlembagaan baru ke, perubahan-perubahan ke, macam mana kisah Bon Odori ni kan, saya pun dah kena panggil kan, macam mana nak selesaikan ni. Jomlah kita join dia, baru kita tahu apa tu. Itu jawapan saya pertama sekali. Do you know what it is? No, let's go and attend and see and ask. If you are a graduate from Japanese University, go and read and explain to me what is Bon Odori. As much as you have to explain to me what is Christmas. What is the difference? You celebrate Christmas. Christmas is not only shopping. Partly lah. Kat Malaysia ni shopping lah lebih Christmas ni. But to Christian, what does it mean? So kadang-kadang komen-komen ni bila disebut, bukannya menggambarkan kebijaksanaan, tapi menggambarkan the ignorance of the people who speaks about the subject. So kadang-kadang susah juga saya nak mengata menteri tak tahu kan. Tapi bila interview dalam surat khabar, takkan saya nak kata menteri ni tak sekolah lah, macam-macam kan. Tapi it's not true. It's just it's a limit of one's ability is reflected in the way he or she comments things. It's not so much about the subject matter itself. It's not about Bon Odori. It reflects more on the person who made this statement for me. Jadi kalau saya di FM tanya saya ke, saya kata, you see, you have an opinion. You think your opinion is right, and you say it's based on some research. I want to see the research. Show me. What is this research? Ini research main tanya-tanya je ke? There are so many types of research. Marketing research, macam-macam lah. So where do you get this information? Ini soalan saya. Bila ditanya oleh Sinchu teman saya macam mana ni, kata, you ask where is this research, make it public so that we all know. Ataupun dia research dalam senyap je. So that's why defisit sosial ni dengan 10 kategori setakat ini is useful as an instrument for us to begin to collate and collect all what we are unhappy about, and terutamanya dari segi kerajaan lah. Ini saya adakan ini kerana kementerian punya permintaan. So for their officers, because they have to report
setakat ini apa yang saya tengok laporan dari Jabatan Perpaduan adalah laporan menyenaraikan masalah. You can senarai this masalah, it will never end. Tapi macam mana kita nak kaitkan masalah ni dengan macam Malaysia ke-10 ke, macam Malaysia ke-11 ke, dasar itu, dasar ini, dari segi kerajaan. Kemudian bagaimana you nak membantu NGO untuk membolehkan mereka bertindak dalam keadaan ini dan mendapat bantuan dan sebagainya. So jadi there is a systematic way of dealing with this, not just hentam keromong. So we have to find a way. So that's why I say kesepaduan ni kita setuju untuk tidak bersetuju, tetapi cara kita menganalize apa yang kita setuju itu yang penting sekali. Jadi ini langkah pertama semenjak Julai 1969 ini dikeluarkan tahun 2018. So you kira lah 40 lebih kan. So kita nak kata kita bersalah tak boleh juga, tapi I think we were trying our best. Mungkin pemikiran kita tak sampai ke situ lagi. Masa tu sosiologi pun mula dikenalkan kan. Jadi all these little details that did not help lah. So now we have a lot more question, a lot more openness. So orang Malaysia ni saya simpulkan, we are good at tongue wagging but not parang wielding. Maknanya kita suka bertikam lidah tetapi tidak berparangan. So we continuously argue, and now we take it into the social media. So we continuously want to unfair, not good. Why is this? Ada orang tu tak boleh tidur, tengok Twitter dengan Instagram, itu je kerja dia. So saya baiklah anak-anak saya nasihatkan saya awal lagi, Abah, you don't have Facebook, you have no time for this. No Twitter, no Instagram. Until today I don't have any of them. So I'm a bit Jurassic lah in that sense, compared to you all kan. But I think I'm very peaceful lah with all the stuff. When I hear my friend are struggling to answer this, terutamanya nak jawab dalam Facebook kan, pasal universiti pun dah ada Facebook, dia kena jawab. Saya kata saya tak ada Facebook, saya tak reti nak pakai. Kalau nak, hantar saya email, itulah yang terbaik dan termoden dan teradvance saya lah, email. WhatsApp ada juga lah, tapi WhatsApp ni dah jadi mahkamah lah, dia menjatuhkan hukuman banyak kan. So it is kind of magistrate court lah, dan semuanya lawyer. Buruk lah hujungnya kan, semua lawyer. They all arguing. I have I don't know 50-60 group kan. Saya buka je, buka erase semua, tak boleh ikut. Kalau ikut tak tidur. So I think the handphone has become a big problem lah. Smartphone doesn't make me very smart anymore lah. I become very befuddled inside the head. Apalah ni, apa isu ni, yang dia bawa khabar ini, yang bawa khabar ini. So I think in some ways that's what we did. We organized the thinking of how to deal with our problem. Itu je defisit sosial ni istilahnya. Kita pilih defisit sosial, saya yang pilih istilah ni. Saya kata inilah dia cara. Kalau kita tak tahu ini, macam mana kita mula nak bincang? Again, I'm going back. How do we start thinking about the subject matter? I don't go to management school, but I think this is one of the path to not solving, but to understand more and deeper and many layers. Because Malaysian society is so layered, embedded in so many layers that it's not easy to pick one and take it as a problem. So this is just at the surface, providing some ideas how to move around and to begin to see. So I'm not saying this is the solution. No, this is not a solution. But this is the beginning of looking for solution. Jadi, macam mana nak cari solution? Itu yang timbulnya penyampaian. Mengurus kesepaduan melalui pengurusan defisit sosial. So just now I said defisit sosial. Jadi kalau kita nak mengurus kesepaduan, kesepaduan tu ada setuju dan tak setuju. Mengurus kesepaduan lah tu utamanya mengurus ketidakpersetujuan itu. Macam mana kita nak uruskan? Yang terjelma dalam pelbagai masalah. It articulates itself in various problems at various levels. I mean, you look
Every day we are reading about this father convert the children or mother convert. It's very emotional. In some ways, you cannot run away thinking that these are emotional issues too. It's not just religious issues. So sometimes there are many. One issue has many layers inside there. Katalah soal mengislamkan anak-anak. It's not just about religion. It's about parenthood. It's about family life, about the future of the children. So suddenly a range of things, if you look at them, that we miss to see. Because we want to highlight, why do you want to highlight only the religion part? Why do you highlight the impact on the children? So, itu sebabnya bila saya tengok, saya potong soal khabar semua, saya tengok macam mana dia analyse kan. I know some of the reporter daripada FMT kan. Some of them are ex-student kan. So, how do you analyse this? So itu je saya tanya, how do you analyse this? What is your guide in you analysing this? Constitution, bro. Constitution ni yang tak boleh pakai ni, kita tak. Because it's not constitutional issue. It's not just legal issue. It is personal issue, psychological issue, emotional issue. You need counselor. So how do you do this? I said. So you have to write in a particular analytical context. You just not, you bukannya pelapor. You are not just not reporting. You are a journalist. You must be analysing. Jadi ini dia perkara-perkara yang saya selalu bincang dengan student yang dalam komunikasi kan. So there are communication in newspaper ke TV ke radio ke. I always find it very interesting to sometimes talk to their MA student in UKM lah. Dia panggil kadang-kadang UITM panggil saya. Kata, you have to think of when you have a subject matter. Katalah subject matter yang sekarang ialah mengenai ibu atau ayah yang convert children. Macam mana you nak mendekati masalah ini? Because you are Muslim, therefore you support? No. You are analysing this. You are offering the public to think with you. That's why the analytical tool is important. That's why, very important. So dia tanya, so macam mana? First you ask, what are the different layers of problems, not unspoken problems from this simple problem? What are they? Apa dia? Lapisan-lapisan. You tahu kedai jual bundle baju je kan? Tapi the social issues are always bundled. They're never on their own. They're always bundled together with other things, including personal. So when you analyse anything socially in Malaysia, you always be guided by the fact that how do I want to see this issue? If you want to see purely on the ethnic base, of course, you will be describing all the ethnic issues that it comes out. But if you want to be fair, to cover 2 or 3 different dimensions, then the issue is setuju tak setuju atau setuju tak setuju. So the first thing is, okay, ini perkara yang kita ramai bersetuju tak bersetuju. Iaitu this single accommodation not worth. It has to be like this. So macam itulah apa kita nak cari. Jadi itu yang saya katakan pengurusan defisit sosial, kerana akhirnya menyelesaikan salah satu masalah dalam defisit itu ialah ke arah reconciliation. So like this case tentang anak tadi, it's towards reconciliation. How do we reconcile this? How do we create the differences in the family, bring them together? So it's just one case, just one micro case, not minute but micro case. So di sinilah yang kita perkenalkan istilah tapak integrasi. In order to solve, okay. Okay. So itu sebabnya mengurus kesepaduan melalui pengurusan social deficit. So just now you saw the 10 social deficit. So how to solve this? How do we manage this? Itu manage the social deficit. What do I mean by manage social deficit? How we build tapak integration platform. These are all academic, theoretical concepts. But for me, it's another label that we have to adopt in order to help us to analyze. So this is another level of analytical tool. So remember, what I'm bringing to you today is a lot of tools, you know. That's what basically I find this opportunity that Chin asked me to come, is to provide these tools.
And I'm always contactable. If you want to know more, you want to ask question, I'm always there. So tapak integrasi satu ruang abstrak dan fizikal menemukan pelbagai pihak berkepentingan bersama mencari penyelesaian. That's the simplest I can say lah. And what are the principles in building this tapak integrasi? Nombor satu, tawar menawar, bargaining, perundingan, negotiation, mediation atau mediasi. Saya dulu pernah dilantik oleh kerajaan untuk memediasikan soal buku interlock. Bukan main susah hidup saya. 3 bulan tengah tak boleh tidur. Macam-macam perbincangan, 5 pihak, semua betul. Macam mana nak cari yang salah? Dan semua betul. So mediation is not easy. But for me, what we need in this country is a mediation commission. Because you cannot complain social issues to the police. Polis bagi tahu saya bagi kuliah juga di maktab polis kan. We cannot handle all this case. Ada neighbor tu pergi melaporkan kepada polis bahawa dia punya neighbor sebelah tu tak berhenti main lagu Hindustan katanya. What do you do? What do you do? So the issue is not Hindustan, no. The issue is the noise that comes from the continuous playing of the song. So inspektor tu kata dengan saya, macam mana kita nak buat? Takkan nak pergi tangkap orang main. Itu hak dia lah, rumah dia. Itu namanya noise pollution, you know. So menarik pada saya perkara-perkara macam ini timbul bila saya bincang dengan polis. Some of these issues are criminal issues, some are not criminal. They are just social issues, social differences, cultural differences. And we don't have, except sekarang Jabatan Perpaduan Negara ada dia punya mediation section, but it's very legal. I'm more interested in social mediation. Macam saya buat lah dulu. Saya kata kalau saya boleh buat interlock dulu, semua jadi akhirnya bersetuju macam ni, tolak ansur. Tak ada yang jatuh. Saya kata tolak ansur. There's nobody falling, you know. So in the sense, we have to make it more generalized lah, rather than specific cases. Yeah. So contoh tapak integrasi. Kalau you tengok perlembagaan Malaysia, it's a consensus and contradiction document. Itu sebab sampai sekarang semua orang jadi pentafsir perlembagaan Malaysia. Sama ada peguam atau setengah peguam atau geram. Dia geram, dia marah. Dia tak ada kelulusan apapun, dia protes. Begitu juga Malaysia Agreement. Combine consensus and contradiction. Kalau you tengok Malaysia Agreement, what do they agree? They agree to disagree. That Sabah has 20 issues they will want to have autonomy. Sarawak 18. So they agree to disagree, but this is federal government. So federal government will look after certain things, state government will look after certain things. So Malaysia Agreement is the classic kesepaduan model for me. After 57, we repeat it in 1963. And I don't know, I think you have an experience going to Sabah and Sarawak taking your passport. Mungkin you dah kena bawa IC kan. Dulu pasport macam saya pergi New York pula pergi Kuching. Kemudian pergi Sabah kena bawa pasport lagi. Orang Amerika daripada New York pergi San Francisco pun tak bawa pasport. Kadang-kadang IC pun tak ada, ID pun tak ada. ID dia tiket dengan nombor bank dia atau credit card dia. So it's quite interesting what we agree in Malaysia and what we don't disagree. And I think I want to take that as a sign for us to know that we continuously reconsider our relationship. That's what we do in the country. We always reconsider our relationship. If we agree, we Brunei. Macam Petronas lah. You must see, not only in terms of sociology or society, in terms of business. Yang suggest Petronas itu digudkan ialah arwah siapa tu, Ketua Menteri Sarawak dulu, Ramantali. Dia lah yang suggest kita buat Petronas lah. Tukur Zali pick up and they did Petronas. So Sarawak was the one who suggested Petronas so that there will be a fair sharing of income. But 30 years, 40 years later, they say, oh, I want to collect my own.
Because you bagi I 5% je, I nak collect supaya I dapat lebih. And they did it, bawa mahkamah, tak jadi bawa mahkamah, sudah diberikan, setuju. So this is what we do all the time. Sometimes behind us we don't know, and sometimes we don't read the stuff because it's not hot enough kan. Siapa nak baca tentang minyak kan? Ya, kita baca minyak ni kalau dia naik harga, itu saja. So it's interesting the way we look at our society. So finally, this is the diagram I managed to draw with my friends. How to summarize these big things that we have today, that I present today. Apa dia benda-benda yang penting? Jadi inilah dia 3 roda ni. The first one is perpaduan, unity yang diidamkan, kesepaduan, cohesion yang dicapai, penyatu paduan, reconciliation yang diusahakan. So one we desire, next one that we have achieved, and the last one is the one that we are working towards. And therefore, I would suggest when we talk about perpaduan di Malaysia, in one breath, senafas kita akan berbincang dengan mengenai perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. That is perpaduan di Malaysia. Not just one word, not the first one. It is a combination of 3. So if you can remember these 3, it's combination of these 3, you're already advanced about 40 years. From my point of view, sebab 40 years ago they don't have this. 40 years ago semua perpaduan je, yang 2 tu tutup. Kesepaduan, penyatu paduan tak ada pun perkataan tu, tak sebut pun konsep tu. Tapi sekarang kita dah terima dalam dasar perpaduan negara ini, semua ni dah diterima konsep ini untuk membolehkan kita menganalisis keadaan kita dengan lebih jelas. So kita kata perpaduan tu ada detik perpaduan, detik perbezaan. Di dalam kesepaduan sosial itu ada setuju untuk setuju, setuju tidak setuju. So kita perlu diluruskan defisit sosial. Jadi alat dan formula menguruskan ialah tapak integrasi. So from this diagram I have summarized my own 35 years work. Because my first talk about perpaduan ni ialah dalam thesis master saya, published in 1977. Rancang Malaysia Kedua dan Matlamat Perpaduan Nasional dan sebagainya. So from then on I was talking and trying to make sense. It came after 30 years, then it came. Then suddenly I'm given this position sebagai penasihat, dan barulah saya boleh perkenalkan. Barulah bila menteri dengar dan mahu pakai, barulah jadi. Kalau sebelum tu berbuih mulut saya, tak ada yang nak dengar kan. But once you have power, in a sense, the relative power. So bila saya dibagi nasihat, saya cakap terang saja. Kalau you nak dengar nasihat, inilah saya punya nasihat. Kalau tak dengar, saya berhentilah. Saya kata, buat apa saya nak pakai gelaran ini? Bayar pun boleh tentu, saya kata. So pada saya, kalau saya nak bagi, ini je saya bagi pada semua pegawai kerajaan, bawa seluruh dunia bila bercakap tentang Malaysia, saya kata. I have prepared you a small diagram. I said, to when I was at Intan, you semua pegawai kerajaan kan, you bawa ini je buat tidur je. Ingatkan, what are we in Malaysia? You just read this. So I just hope that you may want to try that and see whether these 3 things are really important. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ulung atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, kita tiba kepada sesi soal jawab. Silakan. Baik, untuk sesi soal jawab ini terbagi kepada 2, iaitu kepada peserta-peserta di dalam talian. Okay, jadi bagi peserta dan hadirin dalam talian, sila type soalan anda dalam chat box di Zoom. Sementara bagi peserta di dewan ini, sila gunakan mikrofon yang disediakan. Sila angkat tangan anda. Sila nyatakan nama anda sebelum mengemukakan soalan. Okay. Kita mulakan dengan soalan daripada hadirin dan peserta di dewan ini. Soalan yang pertama. Okey, disilakan.
Selamat petang kepada Prof. Terima kasih di atas satu public speech yang sangat menarik seperti biasa. So saya ada soalan yang berkaitan dengan apa yang Prof cuba sampaikan kepada kita semua. Seperti yang kita macam tadi banyak perkataan-perkataan atau konsep yang Prof bincangkan sangat menarik. Seperti kehidupan kita ni berlapis-lapis seperti kuih lapis Sarawak, right? Dan everyday life circle kita ni banyak dipengaruhi di sekolah, di kawasan kejiranan, alright? Dan daripada sanalah kita belajar mengenai kepentingan hidup bersama dan seumpamanya. Akan tetapi apabila individu di pihak kepimpinan, alright, dia bercakap mengenai sesuatu isu, kenapa rakyat mudah terangsang? Alright, itu satu. Dan bila dia terangsang, dia sentiasa memberi reaksi yang berpaksikan etnik. Alright, seperti Prof tadi kata, anda kalau sebagai jurnalis bukan pelapor, tapi kena ada credibility untuk menulis. Alright. So, di mana silapnya Prof? Adakah media kita ni masih mahu mengapi-apikan dan tidak mahu kita maju ke hadapan? Atau itu soalan saya, di mana silapnya? Dan rentetan daripada ini ada soalan, ada pandangan atau komen yang saya mahu daripada Prof. Adakah kita unable to detach our identity that causes this problem? Seperti tadi Prof kata, kalau kita lihat macam isu basikal lajak, alright, kenapa tiba-tiba daripada perbincangan, daripada hukuman, perbincangan selepas 2-3 hari itu dia berbalik kepada etnik, alright, the whole thing menjadi rosak. Dan soalan yang saya biasa tak dapat tanya soalan personal ni kepada Prof, how you feel Prof bila dealing dengan orang-orang yang sentiasa tanya pendapat Prof yang masih dalam keadaan ignorance. Macam tadi Prof katakan, saya adalah penasihat kepada level ni, level seumpamanya. Tetapi Prof, how you feel? Dah berapa tahun bercakap, tetapi level ignorance dia di sana. So, I just want to know about this. Terima kasih Prof. Charanjit was my PhD student, you know. That's why she never stopped asking questions. I'd answer the number 3. That's the easiest one to answer. I don't expect people to agree with me. And if they decide to choose me as advisor, it's their mistake lah. Because I never stop giving them advice. And usually I just give my frank advice lah. I don't hide anything. I said, this is not the way to do it. If you do it this way, you break up things. You do it this way, you do this thing. So, banyaklah isu yang telah timbul sebab kepada menteri itu dah sampai macam-macam masalah. So apa yang saya buat? Saya tunjuk baliklah yang 10 defisit sosial tu. Ini sebenarnya di mana masalah kita ni? Itu soalan saya pertama pada mereka. Ini, okey, kalau ini apa dia penyelesaian? Apa yang dah alami dalam kementerian? Dulu hanya kementerian pertama sekali tahun 74. Tahun 72 ke 74 Kementerian Perpaduan Negara. Lepas tu dimansuhkan ada Majlis Perpaduan Negara kerana pilihan raya 74. 46 tahun kemudian baru bulan Mac tahun 2020 baru ada satu Kementerian Perpaduan Negara standalone. So saya kata bayangkan dah berapa puluh tahun dah saya kata. So we must start somewhere, rightly or wrongly, not wrongly lah saya. Judge well, kita kena berunding, kita bertanya, we have expert opinion, then we do it, and let's see what happens. So the first thing I introduced is the 3 roda. This 3 roda was the thing that I introduced. So which means that kalau saya bercakap sebagai secara peribadi itu, saya tak katalah ini analytical tool kan. Saya kata sekarang saya di universiti ni senang lah saya nak cakap tentang analytical tool. Tapi kepada mereka saya kata inilah perspektif-perspektif yang perlu kita kita lihat dan ganti. Jadi dalam presentation pertama saya lah dengan Datuk Seri Najib. Dia sendiri pun tak tahu benda ni. Saya tak harap dia tahu. Tapi saya jelaskan juga. Di situlah dia pinjam saya punya istilah moments of unity tu. Saya enggak adalah jamuan moments of unity lah. Macam-macam lah dia ambil ahli politik punya tu lah. Dia punya pegawai tu, dia tunggu je istilah-istilah. Dia tak ada dalam kepala dia. Baca tak kamu?
Kalau saya kata baca komik, dia kan marah pula dia kan. But they don't read. So, pengalaman saya lah dengan mereka ni. So, and then Vaidya-Murty. See, I work with all these people from various parties lah. One thing they are interested in, all of them, is about perpaduan. Nobody goes publicly and say perpaduan is useless, kecuali dalam parlimen, berkelahi dengan Datuk Alimah kan. So, tapi umumnya berapa parti dah? Satu barisan, satu Pakatan Harapan, satu lagi Perikatan Nasional, satu lagi UMNO campur. Macam-macam lah parti ni. But so far, everyone has given very good support towards, like buat index kan. They give us a lot of money to do this index. Mereka pun mau tahu. Yang keduanya, investor. See, investor doesn't ask straight time. They will ask us. Dia dengar je kita ada buat indeks, okay, dia boleh pakai. So, bukan hanya investor nak invest kat Malaysia saja dalam ekonomi. Investor dalam education, because billions of dollars money invested in education kan. So, it's quite interesting. Important things sometimes need not be very important lah. It seems to be. But actually, if you introduce the idea and continuously it becomes improved and they become impressed, then at the end of the day, it will reveal their ignorance lah. And then they pun betul juga cakap dia ni, tapi dia tak cakap dengan saya lah, dia puji dengan orang lain lah. Itu the information get back to me in the different form, not setuju ke bagi datuk ke bagi apa, tak ada kan, tapi dia bersetuju dan siap-siap. Okay, tentang perkara yang pertama, di mana silap, for me just like asking perpaduan adalah satu masalah. No, it's a reality, and because there are other masalah we have to solve lah. We are not making mistake, because we just go through and we are confronting new challenges. First, ignorant leaders or politicians or whatever you want to call them, you always label them. Di Malaysia ni yang senang sekali nak disalahkan ialah ahli politik. Seolah-olah mereka meminta disalahkan. So we cannot blame them. They only know what they know. Dia tak datang sini, tak tahulah apa yang saya bincang ni kan. But if they know 1/3 of this, they wouldn't speak the way that they speak so popularly, the way they address the issue. It doesn't matter. Last week, I don't know whether you know, I was talking to people from MCA. You see, I do all this. So, how do you feel? You meet people, ignorant people. I said, MCA and UMNO has slept together for 60 odd years in one bed without taking their clothes off. I said, you don't know UMNO, and UMNO doesn't know MCA. You can't even remember the name of the minister. I said, malu dia. Tapi saya berani cakap tak apalah. Sebab siapa nak buang saya kerja kan? Menteri Pengajian Tinggi pun pilih kedua kali. Bukannya dia takut, tapi betul lah dia kata. So there were people of potential MPs and adult in the room. And 15 years ago in 2008, there's the same lecture I gave. And they come and ask me again. Dia macam orang dah kena rotan, suruh rotan lagi kan. So pada saya tak adil lah dia kata. But interesting. So it's not a mistake, It's really, some people do not have that knowledge. And Malaysia is one country where we all smile, we eat the same thing. Dia makan je yang bagus Malaysia ni. Yang semua orang tahu mana kedai yang paling best. Dia punya roti canainya, tosenya, everyone would know. But other than that, we stop. So we go overseas, we only remember all the roti canai and teh tarik. Okay? Not all the perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. No way. We don't remember those stuff. I'm not asking, I'm not forcing you to remember, but I'm saying it's useful. So, saya berbalik pada how do you detect soalan yang kedua kan? Because you cannot detect because you're part of it. You only can detect if you want to see a problem and then you're out of the problem. How do you resolve it? And that is a very individual kind of issue. Number two,
when you have a mediation process. During the mediation process, then everyone has to detach itself from the problem. And then they will see, oh, I shouldn't have asked you that question, I should have known. So, my 3.5 months in the interlock, I became a lecturer more than anything else. But I have to explain to everyone what do I mean by this, what do I mean by analytical tool, how can we start this discussion so that we are on the same plane, not on different, you panjat pokok, I panjat tiang, you know, you panjat lagi entah apa you panjat. So, we never meet anywhere. But the whole idea of this committee is to meet somewhere and to make a decision. So, it took 3 months. Hari-hari, cakap 2-3 jam, macam saya tak ada kerja lain. Tapi waktu tu, it was asked by the Tan Sri Mahyudin waktu tu, dia Menteri Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran. So he said, ini keputusan kabinet. Saya kata, I don't want to say, I don't care kabinet kan. Saya tak ada orang lain kan, saya kata. Then why do you choose the members of the committee? I should be given the chance to choose the committee member. You ask me to be the chairman, permanent chairman, then you choose the members. Mana boleh, I nak main pasukan saya lah, takkan pasukan bola lain. Tak apalah, sekali ni je. Sekali ni je maksudnya 3 bulan setengah lah. So, I think these are the 3 things that you ask, which are very important questions, which I would answer in that sense. First, it's not silap lah. We can't continue looking for mistake. So, in a simple theory about counselling, you are not looking for mistake. You are looking for weaknesses, you are looking for common ground. So, except that, who is going to counsel the politician? Kan? Itu yang susah. Any more questions? Please. Okey, ada seorang lain daripada peserta di dalam dewan ini? Good afternoon, Prof. Izinkan saya guna bahasa Inggeris lah. Boleh. Saya boleh. Jangan main saudara. Okay. I noticed one very interesting phenomenon when I do my research, when I observe the news, right? So, our politicians or whatever out there always emphasize satu Malaysia, kita semua satu negara. Tapi masa bincang isu tu, saya guna bahasa Malaysia. Okay, masa bincang isu tu, starting with the issue, tapi akhirnya akan end up with ethnic, with agama, with race, sama dengan komen dengan antara rakyat juga. Kalau kita tengok news, komen kat Facebook, komen kat news post kan, starting with the issue, tapi mereka bukan bincang isu. Bincang isu nanti sampai race. And jadi bagi Prof, fenomena ini sihat tak? Atau Prof ada lain perspektif atau lain pandangan terhadap fenomena ini? Sebab saya always wondering, is it the politician affect the society to become so ethnic-based, race-based, or the society itself, okay, if we could change, we don't take every issues related to the ethnic, perhaps we could change the political landscape in Malaysia. That's my question. Alright. My answer is, we have to look in 1871. 1871 is the first time the British government introduced census. Banci penduduk. Tapi masa tu straight settlement. And banci penduduk is carried out every 10 years. 1871, and then 1881, 91, 1901, 1911, 1921, macam tu lah. What do they do in the census? They categorize people. In the first census, it's all alphabetical order. Arabic, Arab, and then M, Melayu, Jawa, Minangkabau. There was no Malay, Chinese, Indian. No such thing. They're all according to their alphabetical order. What do they know by themselves? So they exist. In the census 1881, they started to organize according to what is the dominant among the Malay, what is the dominant among the Indian or Tamil, so it become Tamil. And then what is dominant among the Chinese, Cantonese. So there is an evolution of ethnic classification in this country.
And it is based on the notion of race, ethnicity and community. Jadi the definition of this are based on either ethnicity, race or community. So you have to know the differences between these three and why they oscillate between these three. And then only in 1921 they started to categorize very clearly who are Malays, who are Chinese, who are Indian. And under Malay ada 6-7 different category group. Under Chinese 4-5 dialect group and so on. And Indian too. Indian has the most because they got a lot more among the Indian that they have come from different parts of India. So what we are looking at in Malaysia is the homogenization of ethnic group. So when you talk about Malay, actually the Malays are, if you look into intra-Malay, oh, many differences. I come from Negeri Sembilan, Kelantanese don't understand me. Kelantanese try to get angry with me, I just smile, I don't understand. So these are things that I think we take for granted, we don't know. Even myself, for a long time, you know, it doesn't matter. But when I was doing research in Pilihan Raya Negeri Sabah, Pilihan Negeri Johor, then I realized this thing matters. It's not about Chinese and Indian. Among the Malays, Batu Pahat, Jagur, and then Bugis, and these people have different wedding celebration, wedding attire, makan, different. Oh, they are so different. Of course, different from where I come from, in Negeri Sembilan. So suddenly I realized sub-ethnic politics in this country is more important than what the position said between ethnic. That's why the future of Malaysia is the politics of sub-ethnic. It's not politics of ethnicity, sub-ethnicity. And in fact, I was arguing that there's no more Malay politics, there's only Bumiputra politics. Why? In census 1991, Bumiputra, Melayu. Bumiputra, bukan Melayu. About 40 different groups. You see, so I would suggest after this, we go back to the census, we check this, they are all available on the web, the census. So you will realize that many of the politicians actually, they don't know these differences. They don't know, you see, because when I studied this particular, Adun, Ringin, Johor, this whole Jambi's place. And then you move to another one, in Pontian, it's another group of people. So it is interesting to me when you talk about the differences in ethnic, and I think a lot of the politicians themselves don't realize that because we homogenize this ethnicity, suddenly we don't realize they are talking about Malay breaking down, you know, Malay parties are divided in this. I said they are divided according to a sub-ethnic group within. I mean, Kelantanese, they are broken up into regional or specific sub-ethnic group. So it's quite interesting for us to see the playing out of this ethnicity is more complicated than what you see. That's why I said about many layers. Sanjit asked me just now. I said because this is the layers we have never seen before, and that's why people ask me, what do you think of GE14, GE15? GE15 is sub-ethnic politics. I said. The Melayu politik of Semenanjung, they will not, because dalam tu there are 130 Melayu seats, but they are belonging to DAP, ada Melayu, PKR ada Melayu. So the whole Melayu in Semenanjung cannot form the government. They have to get Sabah and Sarawak. So the Bumiputra Sabah and Sarawak will be the one who can make the government of the country. Semenanjung alone tak cukup. Even if they win the 113 seats, only 2 majority kan. Tapi percaya saya tak percaya pasal dalam itu parti pecah-pecah. So they have to get the help of Sabah, Sarawak, Bumiputra. So there's no more Malay politics, there's a lot of Bumiputra politics of this. So this is where I think the ethnicity will be there, but the notion of ethnicity is beginning to, because the moment you talk about Bumiputra, it's not only Muslim, you know. In Sabah and Sarawak, Bumiputra is from different groups. Bidayu, Iban, in Sarawak, Sabah, Kadazan, Majau.
So it is interesting for me that this terminology is now being used. And people talk about ethnicity and religion. I've been asked many times, how can we separate ethnicity and religion? Go back to census. Because they define everybody according to ethnicity and religion. So it's quite interesting. So what we see today is not the product of today. It's an accumulation of 1.5 century. And that's what I did. When I realized all this, I went to study every census, how the evolution takes place. Then suddenly you realize we are just being labeled in the supermarket lah. You know? Sayur basah, sayur kering, you know. At the end of the day, I feel like that, you know. Not that I feel dishonored or not respected, but labeling is one of the big things that we do lah. Yeah? And it will never stop lah from my point of view, because we carry on. But if you, for your sake, for your research sake, for your study sake, it's worth looking at the census. And I can pass on to Dr. Chin all these references that you need, or to Charanjit, you know, I can pass on the references. You read these references, you begin to realize how divided we are. Okey, terima kasih Prof. Sekarang saya bacakan soalan daripada hadirin di online. Soalan yang pertama, perpaduan yang diidamkan seakan-akan nation of intent, masing-masing ada idaman tersendiri. Jadi apakah dan sejauh manakah yang rakyat, pemimpin, kerajaan idamkan sebenarnya? Jawapannya sebenarnya saya dah jawab tadi, iaitu cara kita berfikir dan mengenal diri kita ialah berasaskan sensus, banji penduduk. Jadi kalau kita mengetahui kandungan banji penduduk dan bagaimana ia merubah identiti kita, baru kita tahu apa kesannya pada politik. Jadi saya sekarang ni daripada hari itu, berapa bulan tu, saya tidak berbincang mengenai politik Melayu lagi. Saya bincang mengenai politik Bumiputra di Malaysia. Melayu itu dah kecil berbanding dengan Bumiputra di Sarawak, Sabah dari segi kursi. So people ask me, I said, yeah, I don't believe this Malay politics exists anymore. There have to be Bumiputra politics, because the Malays within the Bumiputra and the non-Malay within the Bumiputra, they have got to get together and act together. If not, there's no Malay politics. Ya, Semenanjung, yes, of course. But generally, to form a government, membentuk kerajaan. So whether that is a nation or intent or not, but for me, the divide is getting bigger lah antara Bumiputra dan non-Bumiputra. And dulu tak ada keluar dalam dasar mana-mana, tapi bila sensus sebut pada 1990, yang kita tak sadar, kali pertama perkataan Bumiputra digunakan dalam sensus. Dan dalam sensus itu dua perkataan, Bumiputra Melayu, Bumiputra bukan Melayu. Dalam Bumiputra Melayu tu dia collapse Jawa, Rawa, Kerinci, dia tak ada. Padahal itu penting. Kalau student saya sedang mengkaji mengenai Jabatan Agama Ahli Islam di Perak, they got problem between the Javanese versus the Mendiling. Oh, incredible, the struggle inside the religious department over appointment of officers and guru sekolah agama. So you cannot imagine that happen, but that is happening. So begitu juga bila saya lihat di Sarawak dan Sabah. If we for a long time we think Islam menentukan Melayu kan, but now Bumiputra dia tak semestinya Muslim. So that's a new way we are looking at ourselves. UMNO yang pertama sekali buka UMNO tu pada Bumiputra, yang orang di Sabah, Kadazan ke Bajau ke, masuk UMNO, tak kira lah Kristian ke, asalkan UMNO masa tu Bumiputra. So that was the first door open for Bumiputra. So it's interesting lah. Jadi kalau kita nak tengok sekarang ni, apakah national, mungkin Bumiputra national intent tu dah jadi Bumiputraism. Itu yang menarik pada saya tu sekarang. Saya nak tengok pilihan raya ni, yang depan ni itulah dia. Saya tidak akan perhatikan Melayu tu. Maksud dia Melayu tu di Semenanjung tu dia dah lain parti. Dari 113 yang ada hari ni, UMNO tak sampai pun 40. So sebenarnya pada saya is no more in that sense. You cannot talk about it. Tapi kalau tak ada yang Sabah dan Sarawak punya, tak ada kerajaan.
berbicara. So interesting lah pada saya, yang kita kena perhatikan. Census lah, try to look for census after this. What important thing that decide our life for so long that we don't know, that now at this, I'm trying to share with you lah what I know. Okay. Okey, soalan terakhir daripada peserta dalam talian. Okey, saya bacakan dalam bahasa Inggeris. Yes, so please. Do you think nations in general should accept that nations are different in diversity is our nature instead of continuing to tolerance it because tolerance means disagreement to a certain extent? Well, that's basically what kesepaduan is. That's why I emphasize on the notion of kesepaduan. We agree to agree and we agree to disagree. There are things that we agree because it is positive, so we tend to forget what we agree. We tend to put it in a lower sense of our argument, but we highlight the conflictual thing. And it's very natural for people to highlight the conflictual because people are worried about quarrel, conflict, open conflict, and what more, there was 13 May. So all this fear people. So yang kita bersetuju kita tak banyak cerita, yang tidak bersetuju itu yang banyak kita cerita kerana kita takut akan menjadi konflik. Dan kita telah berlaku ini semua dalam sejarah kita. Bukannya 13 Mei, tahun 64 bulan Julai dan September di Singapura. Sino-Malay riot di Singapura. So it's not just Kuala Lumpur 1969. There are many more before that. But somehow all the way through, mengapa jadi macam tu? How did it happen like that? Because we agree many things, but we disagree. But now when we say we agree, there is another level of agreement that we have achieved after election 2018. Another level of agreement. Satu level lagi persetujuan, di mana mengkritik, bercakap terbuka ini tidak lagi dihalang. Siapa yang memansuhkan ISA? Bukannya PH. Najib yang memansuhkan ISA dan Printing Act. So sometimes we tend to forget some of these things, not because we like that politician or not, but I think there are some general things that we experience is the result of this agreement and disagree. So we continuously in Malaysia building this tapak integrasi lah, whatever we want to say, or whatever we want to call. So I think I'm very optimistic about Malaysia lah. I don't know about the rest, but I think I've gone through it for how many years now. So I'm very optimistic about it, and I think it will go on as we are navigating all the difficulties with wisdom lah for me. Yeah, thank you. Terima kasih kepada Prof. Ulong dan kepada para hadirin yang telah mengemukakan soalan tadi. Maka demikian selesailah sesi soal jawab kita. Baik, sidang hadirin yang dimuliakan, berakhir sudah majlis kita pada petang ini. Bagi pihak penganjur, kami memohon maaf andai ada silap dan salah sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Profesor Ulong, Datuk Dr. Syamsul Amri, tetamu-tetamu jemputan, para peserta dan hadirin sekalian, sama ada yang di dalam dewan ini maupun dalam talian yang telah hadir dalam majlis petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri syarahan umum yang akan datang. Kekal selamat dan kekal sihat. Sekian, terima kasih. Okey, untuk hadirin di dewan, pantun terakhir daripada saya. Kepekan sudah, kemarahan pun sudah, cuma ketenung sahaja yang belum. Ucapan sudah, syarahan pun sudah, makan dan minum sahaja yang belum. Oleh itu dipersilakan Profesor Ulong, tetamu-tetamu jemputan dan para hadirin untuk menikmati jamuan di luar dewan ini. Dipersilakan.